গতকাল রবিবার থেকে শুরু হয়েছে ত্রিপুরার ঐতিহ্যবাহী মেলা খার্চি মেলা। এই উপলক্ষে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের গতিবিধি সেবার্থীর পক্ষ থেকে 7 দিন ব্যাপী জলসত্র এবং বিভিন্ন সেবামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। আজকের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন উত্তর পূর্বাঞ্চলের সেবারী বিদ্যার্থী প্রমুখ ও ত্রিপুরা প্রদেশ সম্পাদক দিবাকর আচার্যী, ত্রিপুরা প্রদেশ সংগঠন মন্ত্রী শুভম শ্রীবাস্তবজি এবং আগরতলা বিভাগের সেবার্থী বিদ্যার্থী प्रमुख गोविंद दे सह अन्यान्य कार्यकर्तारा। नमस्ते सभी को। त्रिपुरा का ऐतिहासिक मेला खार्ची मेला आज से शुरू हुआ है। इसी उपलक्ष्य में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की गतिविधि स्टूडेंट फॉर सेवा के द्वारा एक जलसत्र का आयोजन किया गया। 7 दिन तक ये मेला चलेगा और 7 दिन तक स्टूडेंट फॉर सेवा के द्वारा सभी कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए दर्शनार्थियों के लिए सेवा काम करेंगे। आप सभी से आग्रह है कि इस मेला में आइए और हमें सेवा काम के लिए मौका दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय? गोविंद दे, अगरतला विभाग SMS संयोजक।